concernant notre نحي الruban هذايا pour maximiser l'affichage. Voilà. Mais donc on a pu lire أول حاجة بدينا la lecture des données, les clients, les commandes ou les trois produits, les ID et les quantités commandées des trois produits. Au niveau de la première étape toujours, on nous demande d'utiliser à cet effet un tableau de produits. Donc, on nous a imposé la démarche à suivre. Et d'ailleurs, ça va faciliter le travail. Vous allez le réaliser après, que ça va vraiment faciliter le travail. Donc, Gina, on a besoin tableau de quoi? Tableau d'enregistrement. On a discuté pourquoi est-ce que nous nous sommes orientés vers un tableau d'enregistrement. Donc, ma كملناهاش la déclaration de tableau, on a un record pour le moment. Un type record. Donc, type rec prod is record. وحطينا فيه la référence, libellé, prix, quantité commandée. ومن بعد déclarina le type tableau is table of rec prod index by integer. B. Et puis, je vais déclarer la variable tableau concrètement اللي باش نخدم بها. Donc, je سميها tab, شنو type نتاعها de type tprod. Donc, هوني تاو j'ai déclaré le tableau. Le tableau عملتها معاكم هذه البارتي هذه je pense que non, avec l'autre groupe. Avec l'autre groupe. Mais je vais adopter la même appellation. حليت الفيشي اللي خدمت بيه مع الجروب الأخرين. Bon, مش مشكل. Alors, je disais que بعد باش نجي تاو عندي la variable tableau هذه هي الvariable نتاعي tableau qui est encore vide. On va alimenter ce tableau. L'alimenter par quoi? L'alimenter par les données dont je dispose pour le moment. Les informations dont je dispose pour le moment. تسمعوا فيها? Est-ce que vous suivez? Alors, l'enregistrement مش تفهمنا فيها. Qui a démarré l'enregistrement? إني مدى. علاش اللي يحضر مرحبا به، اللي ما يحضرش tant pis pour lui. هكا عاود. فما شكون ما ينجمش يحضر مدام. ما يسالش يسألني نجاوبه quand il le veut. Ben, donc هوني donc je disais que on va alimenter notre tableau par les données dont je dispose pour le moment. شنو هما les données dont je dispose? Je dispose de la référence des produits, les ID 1, ID 2, ID 3, qu'on a saisi avec l'accept, qu'on a pu lire avec l'accept. Et on dispose aussi de la quantité commandée de chacun de ces produits-là. Shinji نحطهم في وسط le tableau متاعي، في وسط les champs appropriés au niveau de mon tableau. Donc, أني بالنسبة لي قلنا tableau متاعي constitué de structures d'enregistrement fait à plusieurs données l'enregistrement متاعي. أما شنو ما données اللي عندي pour le moment? Je vais remplir uniquement le ref de chaque case et la quantité commandée de chaque case par les données lues à partir du clavier pour le moment. Ok? Donc, je vais le tableau نتاعي tab prod que j'ai déclaré ma variable هذه tab prod de 1.ref 2.égal, je vais lui affecter adresse VID1. Tab prod de 1.quantité com 2.égal, adresse quantité 1. Ou kiff kiff pour l'ID 2 quantité 2 au niveau de la deuxième case de mon tableau et l'ID 3 quantité 3 au niveau de la troisième case de mon tableau. Ben, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Qu'est-ce que j'ai? J'ai un tableau اللي حطيت فيه les ID et la quantité commandée de chacun des produits dont les données sont saisies par l'utilisateur. Donc, on a pu achever la première étape de notre du travail demandé. Deuxième étape, Tawa. Hein, qu'est-ce qu'on va faire? Vérifier l'existence du client.
كيفاش باش نعمل vérifier l'existence du client كيفاش باش نعمل étape 2 ouais. Je vous attends. Ouais. Je n'ai vérification de l'existence du client. Allez-y. ليه عاد ضيعتوا الاكزرسيس اللوجيك نتاعو مش باش نعمل برومبت عملناها من الاول. ها باش نكبر الفيشي نتاعي باش تنجم تفهم الديمارش اللي احنا قاعدين نمشيو فيها. جينا من الاول قرينا لي انفورماسيون سور ما كوموند اللي باش ننسريها نيميرو دو لا كوموند نيميرو دو كليون والديتاي نتاعها اللي هما لي اي دي 1 كونتيتي 1 اي دي 2 كونتيتي 2 اي دي 3 كونتيتي 3. OK, les données هذوما الخدمه اللي نحب le bloc PLSQL que je veux écrire va insérer une nouvelle commande dont les détails اللي هما saisis avec l'accept. Donc j'ai عملت هو il m'a imposé la démarche d'utilisation d'un tableau. Donc j'ai déclaré un tableau d'enregistrement. Chaque case de mon tableau va contenir les informations sur un produit de ma commande. Donc, en fin de compte, je vais avoir un tableau à 3 cases. D'accord? Donc, j'ai déclaré la structure, l'enregistrement, j'ai déclaré le type tableau, j'ai déclaré la variable de type tableau. Donc, finalement, la variable la haya. J'ai alimenté mon tableau عمرته اما عمرت ما نجمش نعمروا الكل التابلو نتاعي هو كل كاز من التابلو فيها ريف ليب بري و quantité com. Pour le moment je ne connais pas toutes les données, je ne connais que les données qui ont été données par l'utilisateur avec l'accept اللي هما الريفérence اللي هما les ID هذوما والquantité commandée اللي هما QT1 QT2 QT3 saisis avec l'accept. Donc جيت حطيتهم في بلاصتهم dans la case 1 الريف والquantité commandée نتاع البرودوي 1 dans la case 2 الريف والquantité commandée نتاع البرودوي 2 ou j'ai fait la même chose pour la quantité 3 le produit 3. L'étape 2 توا قال لي vérifier l'existence du client. علاش pourquoi est-ce qu'il m'exige il me demande de vérifier l'existence du client parce que l'ID du client كيف نرجعوا الفوق شويه في السوليوشن نتاعنا l'ID du client c'est une valeur qui a été saisie par l'utilisateur. هكا ولا دونك نجم وين باش نعمل insertion en fin de compte التريتمون تاعي شنو باش يعمل لي en fin de compte باش يعمل لي insertion d'une commande يعني في الاخر التريتمون الاخراني نحب نوصل باش نعمل insert into commande. Alors dans commande le ID client est une clé étrangère. Donc, comme le ID client, c'est une donnée saisie au clavier, donc je dois m'assurer que ce ID-là existe bien dans la table référencée, dans la table client, parce que c'est une clé étrangère. Donc, l'ID saisi au clavier par l'utilisateur est zimni. Je dois vérifier qu'il existe bien dans client, dans la table client, sinon ça ne marche pas. On va faire ça moyennant les exceptions. Allez-y. Donc, je te fais une pointe à l'île. Select ID client. عملناها قبل عملنا حاجة de ce genre. Hein? From client. Hein? Allez-y. ID client égale %. Adresse. bon باش نمشي ناخذ اسمه باش نكتبوش حاجة غلطة. alors كيفاش نسميه؟ التسميات نتاع لي فاريابل ماهمش كيفهم اللي حطيتهم في وقت جيت تعطي دي فالور للي كاز تاع التابلو. اش معناتها؟ يعني غادي انت ديجا زايده في اي دي في فهمت؟ احنا من الاول باهي اني من بعد راني ما نبعث لكم الفيشيه لما نرجع نثبت فيهم الكل راني
Ah, d'accord, d'accord. Il n'y a pas de V ici. صحيح 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 صحيح. Donc, هذوما باش نحي لهم les V. Tu as raison. أما معناتها ما نبعثوا لكم إلا ما نركحوا sans faute. Ne vous inquiétez pas. Donc, نرجع نثبتهم راهم بعد هذوما الكل. ب. Alors, ب. ب. Donc, هنا باش نقول له كاين تبوانت عليه سي بون نلقاه. كان ما تبوانتيش عليه شنو باش نعمل؟ كان ما تبوانتيش عليه ما لقاش. Je vais lancer une exception, déclencher une exception. اللي هي no data found. هكا ولا؟ Oui. Alors, je vais afficher un petit message juste pour faire des BMS. Output line. Ben, on va dire client inexistant. Ben, إذا لقاه تاو نرجع l'énoncé pour qu'on puisse suivre. Donc كما لقاش هكا نعرف باش يديكلونشي l'exception. إذا لقاه باش نمشي je vais devoir récupérer les informations relatives à ce client-là. En fait, شنو هما les informations relatives à ce client؟ باش نكبر l'affichage نتاع l'exercice باش نجمو نطلعو شنو قال لي les informations. شنو هما les informations اللي حاجته لازم نعرفهم شنو de quoi il a besoin au juste. Alors déjà pour faire l'affichage نتاع الrécapitulatif نتاعي حاشي le nom du client. Donc je dois récupérer le nom du client من الباس. 1. Je dois aussi récupérer كنهبط اللوطة شوية في l'énoncé de l'exercice. À un moment donné باش نعمل vérification على solde du client ou على la limite de crédit. Donc je dois récupérer aussi le solde et la limite de crédit. Donc اللي باش ناخذهم من الكليون solde, limite de crédit et raison sociale اللي هي le nom. 3 données. D'accord? نرجع لكم الباس اللي هما 3 موجودين في client. Raison sociale, solde et limite de crédit. Donc باش نريكوبيريهم لقاه هو توا لقاه le client. Donc باش نمشي je vais récupérer ces 3 données. Donc je vais faire select raison sociale RSCLT solde limite crédit into 3 variables que je vais déclarer from client where ID client égale à adresse VID CLT. هكا ولا لا؟ Est-ce que vous suivez? Oui. باهي. علاش نقول فيها oralement ومانيش قاعدة نكتب فيها؟ على خاطر en fin de compte je vais me pointer sur le même tuple اللي تبوانتيت عليه توا. معناتها كان نكتب اني سيلكت مرة أخرى اللي باش تمشي تجيب لي السولد والليميت كريدي والريزون سوسيال. Cette requête-là, cette deuxième requête va se pointer sur exactement le même tuple اللي كنت توا متبوانتي عليه. Donc pourquoi ne pas faire une même requête ou par la même occasion تبوانت على tuple كان لقاتو تجيب لي les données كان ما لقاتوش déclencher l'exception. ما نقعدش نعاود 2 requêtes. Donc qu'est-ce que je vais faire dans ce cas-là? Donc هنا باش نولي directement باش نمشي نجيب les données اللي حاشي بهم. Raison sociale, solde, limite, crédit, into et 3 variables que je vais déclarer. Bien sûr que je dois déclarer, je vais les déclarer rapidement. Alors, raison sociale client.rs CLT vsolde
Alors, donc, je redescends. Donc, elle va se pointer sur le client en question. Quand je تحط لي les données dans les variables, je vais pouvoir les récupérer, les données relatives au client, اللي numéro نتاعو a été saisi au clavier, باش يتحطوا لي في les variables. كان ما لقاش باش يمشي déclencher l'exception هذيا. Donc, et du coup, ça va être une seule requête qui va jouer le double rôle, en fin de compte. Faire le test, récupération des données, dans les deux cas. OK? Mais, alors, vérification de la non-existence du numéro de la nouvelle commande donnée. Donc, on a vérifié que le client existe. Donc, mchina te pointina, récupérer les informations. On suppose que les clients existent. Donc, on va se placer dans le cas où le client existe. Donc, c'est bon. نجم نمشي ننسريها الكوموند نجم نمشي نعمل insertion de la nouvelle commande هذيا هكا ولا est-ce que vous êtes d'accord je peux insérer maintenant la nouvelle commande ben, sauf que l'insertion هذيا يلزمني نثبت اللي هو le numéro de la commande qui a été saisi par l'accept par l'utilisateur n'existe pas déjà donc le traitement هذايا باش نعملو moyennant une exception du ballon index ou du ballon index قلنا c'est une exception qui se déclenche avec quoi se déclenche مع une commande en association avec quelle commande l'insert donc نجي باش نعمل اني voilà insert into command values donc les valeurs اللي باش ننسالي بهم اللي هما saisi au clavier numéro de la commande donc ناخذ venum commande adresse ID client et la date de la commande donc هي نرجع لكم كان تحبوا الباز باش نجموا نتبعوا donc commande شنو فيها هي le numéro de la commande saisi au clavier l'ID du client saisi au clavier date وناخذوها la date système alors كاين نلقاه c'est bon كاين ما لقاش je vais déclencher l'exception du ballon index. Donc, et du coup, l'insertion qui me sélecte les il va jouer un double rôle. Quand la commande est موجودة باش يعمل لي déclenchement du ballon index. Quand مش موجودة, l'insertion va s'exécuter normalement. Donc, when val then commande existe déjà. Ben. OK. Donc, ce qu'on vient de faire, le 4 et 4 et 5, il y a. كان تحبوا نزيدكم des commentaires هوني si vous voulez. Donc question on va dire question 4 et question 5 هذيا. D'accord? Donc l'insertion هذيا m'a permis de résoudre les questions 4 et 5. Alors maintenant pour chaque produit de la nouvelle commande. Pour chaque produit de la nouvelle commande. Vérifier l'existence du produit. Récupérer la désignation, le prix unitaire, la quantité en stock et le stock minimal. Vérifier que la quantité commandée du produit est inférieure à la quantité en stock, etc. etc. Ben, alors, le travail qu'on va faire maintenant, c'est un traitement répétitif pour chaque produit اللي حطيته في التابلو متاعي. Donc, je vais faire le test pour chaque ID. Pour chaque, je vais récupérer pour chaque produit
le prix unitaire, quantité stock minimal. Donc, c'est un travail qui va être répétitif. Donc, on peut faire ça moyennant une boucle. On peut boucler sur le tableau, puisque c'est un travail répétitif. Les étapes de A à F vont être répétées pour chaque case de mon tableau, pour chaque donnée contenue dans mon tableau. Donc, je peux boucler sur le tableau. Donc, for I in, comme il est constitué de 3 cases, de 3 produits, donc de 1 à 3, loop. B, شنو باش نعملو توا؟ Pour chaque élément de mon tableau, شنو باش نعمل؟ أول حاجة باش نمشي قال لي vérifier l'existence du produit. Supposons le produit 1 يعني توا اللي عملت له السيزي نتاعو ID 1 quantité 1. Donc باش نمشي كال ID 1 اللي هو عملت له السيزي نتاعو. Je dois vérifier que le produit existe dans la table produit. علاش؟ Pourquoi est-ce que c'est nécessaire de faire cette vérification? نرجع لكم للباز encore une fois. على خاطر اني باش نجي من بعد باش ننسيريه البرودوي هوني باش ننسيري النيميرو دو لا كوموند l'ID du produit ou quantité commandée l'ID 1 quantité 1 supposons pour la première insertion ben l'ID هذه هنا que je vais insérer c'est une clé étrangère donc il faut que je m'assure que cette donnée lue au clavier donnée par l'utilisateur موجودة في وسط article موجودة هوني dans la table référencée. D'accord? Est-ce que vous suivez? Ben, j'espère que c'est clair pour tout le monde. Donc, شنو باش نجي نعمل هنا؟ كيما عملنا من بكري باش نعملها moyennant une exception, no data found. باش نحاول نتبوانت عليه في الارتيكل كان لقيته سي بون نواصل التريتمون تاعي ما لقيتوش déclenchement de l'exception no data found. Donc باش نعمل select ID article from article where ID de l'article est égal à quoi hein? Where ID de l'article est égal à quoi? L'adresse. لا اني دخلت في اني pour simplifier le traitement هو il m'a orienté للutilisation تاع تابلو ساي باش ننساهم اللي موجودين في الادريس هذوكم حطيتهم في تابلو باش نولي نخدم بالتابلو ويني دوغانافون ايغال لا فالور اللي حطيتها في الكاز في الريف نتاع الكاز 1 tab prod de i.ref فهمت est-ce que c'est clair tab prod de i ref ok علاش pourquoi خاطر كان باش نعمل l'adresse وقتها la boucle n'a plus de sens je vais devoir refaire le travail pour les 3 select هذه لازم نعاودها 3 مرات est-ce que vous voyez l'intérêt نتاع التابلو كي حطيت في تابلو باش نولي نستعمل l'indice de parcours du tableau ونقدم على التابلو j'avance sur le tableau كان نجي نحط لهنا ما نحطش هذيا نحط ادريس نرجع للفالور اللي عملت لهم سيزي بالاكسبت ادريس ID 1 يظهر لي وقتها la boucle n'a plus de sens je dois faire le test un autre select pour l'ID 2 ou un autre select pour l'ID 3 la boucle n'a plus de sens ما عادش نجم نخدم بالبوكل d'où l'intérêt de l'utilisation du tableau. C'est علاش هو من الأول il m'a orienté vers l'utilisation d'un tableau. Ben, alors كان لقاه c'est bon باش نواصل الخدمة نتاعي. كان ما لقاش je vais déclencher l'exception no data found اللي هي بيدها. اللي هي باش نعاود نكتبها خاطر ديجا كتبتها من بكري. sauf que لهنا كيما ما عملنا l'exemple اللي عملناه آخر مرة مع بعضنا في الكور هنا الميساج n'est pas très au point هوني donc لهنا je dois rectifier يا اما نقول له données inexistantes dans la table تتفكروا كيفاش عملناها المرة الأخرى est-ce que vous vous rappelez ونجي باش نعمل variable باش نسميها non table
هي كل مرة باش تتبدل، مرة باش تاخذ اسم التابل ارتيكل، مرة اسم اللي يعني كل مرة نحب نخدم عليها ونحبه il me personnalise le message que je veux afficher. Donc non table هنا باش تاخذ la valeur باش نخدم على article, la chaîne de caractères article. Donc on باش يطلع لي données inexistantes dans la table article. وباش يطلع لي الميساج زاده وقف السيليكت الاخرى صحيح. دونك لهنا يلزمني قبل جوست قبل السيليكت كيف جو سيزي و جو غارد لو نون دو لا تابل اللي راني قاعده نخدم عليه. دونك لهنا باش نقولوا كليون باش الميساج يطلع لي données inexistantes dans la table client et je dois bien sûr déclarer la variable non table. Bachar 10 ناخذوها. Est-ce que c'est clair jusque-là? Donc هوني باش يتبوينتا في البوكل الأولى باش يحاول on va faire le traitement le raisonnement pour le premier article اللي موجود في الكاز الأولى de mon tableau. Donc باش نحاول نتبوينت عليه l'article اللي موجود في الكاز الأولى. D'accord? كان لقيتو qu'est-ce qu'il me dit là? Récupération de la désignation du prix unitaire, quantité en stock et stock minimal. باش نعمل باش نمشي نجيب لكم الباز باش نحطها هنا قدامكم باش تنجموا تتبعوا. Donc petit b اش قال لي تو؟ دونك اني لهنا تبوينتيت عليه l'article 1 لقيتو انا موجود dans la table article dans la table référencée, c'est bon. Donc je vais maintenant récupérer quoi? قال لي désignation, prix unitaire, quantité stock ou stock minimal. كيفاش باش نعمل هذه؟ du même article, de l'article اللي اني تو متبوينتي عليه. Allez-y. كيما عملنا بكلي الكليون. Donc normalement باش نعمل un autre select. Select désignation, prix unitaire, etc. Avec la même condition. Where ID article égale à tab prod de i.ref. Avec la même condition. بما انها c'est la même la requête. نجم نمشي نجيبهم les données اللي حاشي بهم الكل dans la même requête, toujours dans la même requête اللي هي هذه هي بيدها. Elle va me servir, elle va jouer un double rôle. Se pointer sur le tuple, vérifier si l'article existe ou pas. كان لقاتو تجيب لي les données نتاع، كان ما لقاتوش déclenchement نتاع nos data found. OK? Est-ce que c'est clair pour tout le monde, s'il vous plaît? Réagissez les autres. Faites un petit message. Hein? OK. Donc شنو باش نعمل هنا؟ ما عادش باش نمشي نبوينت على الاي دي ارتيكل خاطر هو en fin de compte في حد ذاته ما حاجتيش بيه، هو في حد ذاته c'est juste اني je l'ai utilisé pour je me suis servi pour se pointer sur l'article en question. Mais par contre باش نمشي نجيب les données اللي حاجتي بهم désignation. شنو آخر قال لي؟ prix unitaire, quantité stock, et le stock min, STK min. Into récupération de données, donc يلزمني باش نحطهم في بلاصة. البلاصة هذه هي into فين. into فين وين باش نحطهم؟ لي دوني هذوما اللي باش نريكوبيريهم تاع البرودوي اذا لقاه
في article وين باش نحطهم التابلو ولا في التابلو exactement في التابلو خاطر أي التابلو وقت اللي ديكلاريتو تفهمنا فيه قلنا التابلو نتاعي va me servir باش نحط فيه toutes les données relatives au produit. D'ailleurs حطينا عملنا l'IP donc désignation باش نحطها في tab prod de i.lip into de i.lib donc désignation باش نحطها lib ولا lip كيفاش سميناه lib ب ومن بعد البي يو prix هكا حطينا واحد اسمه prix un champ اسمه prix donc tab prod de i point prix الكونتيتي ستوك ما حطيناش دونك نزيدو في الستركتور نتاعنا QTS تنسميوها الكونتيتي ستوك QTS article STK pourcentage type هذه الكونتيتي ستوك وستوك مين زاده quantité mine, on va dire. STK mine. بعد نرجع نثبتهم اسكو صحاح ولا لا كيما الباز مش مشكل. Donc QTS QTM. QTM باش نحط فيه المين وستوك QTS voilà دونك هوني كان لقاه باش يحط لي في التابلو باش يكمل يعمر لي تابلو كان ما لقاش باش يعمل لي ديكلونشمون تاع نو داتا فاوند باهي اون افونس دونك ça c'est le petit b. Vérifier que la quantité commandée du produit est inférieure à la quantité en stock. C'est normal. يلزم le produit, quand je passe une commande في produit, يلزم la quantité commandée, عندي suffisamment de stock, باش نجم نعدي الكوموند هذيك. Donc je dois vérifier que la quantité commandée du produit هذاك اللي موجود في الكاس 1, quantité commandée نتاعو, elle est bien inférieure à la quantité en stock. Sinon, si ce n'est pas le cas, donc on va déclencher une exception. Donc, نزيدكم des commentaires زاد عليهم في السوليوشن pour que vous puissiez suivre. Donc, هنا بعد نزيدهم les commentaires في عقلي. Donc, maintenant, on va faire la vérification de la quantité commandée. Allez-y. If شنو quantité commandée منين باش ناخذها quantité en stock منين باش ناخذها وين موجودين quantité en stock موجود tab prod de i.qts وحتى الكونتيتي كوموندي ها انت حتى الكونتيتي كوموندي ها باش نطلع الفوق ونوريك اللي احنا حطينا لي دوني كل في وداير اول دوني بدينا بها وحطيناها في التابلو ها هما اللي بكري كنت نفسر فيهم اليوم غاف quantité commandée موجودة. Donc je vais comparer ça avec ça finalement. Quantité S avec quantité com. OK. Donc if ta prod de i point QTS quantité stock inférieure à point QT com. Then je n'ai pas exception. نعم inférieur à la quantité en stock. الكونتيتي ستوك الكوموندي أكبر من الستوك دونك اكسبسيون المطلوبة أكثر من الستوك ما عنديش suffisamment de stock. Vérifier que la quantité commandée de produit est inférieure à la quantité en stock.
il faut que cette condition soit vérifiée. اني خذيت العكس الساعه باش من بعد في الالس نتاعي نواصل في التريتمون. فهمت؟ باش ما يقعدش الالس يلتخان وبعد نريسك ننساوه. dites bien. OK? Donc raise, on va l'appeler exception quantité. Je dois déclarer exception quantité. زميلي نطلع على البارتي déclaration et je déclare exception quantité exception. زميلي نعمل لها traitement. Donc نهبط هوني. وين exception quantité d'NDB method line quantité insuffisante. Alors Tanina, le cas où la quantité n'est pas suffisante. Le else maintenant. Je suppose que c'est bon maintenant. Je suppose que c'est bon. La quantité موجودة. شنو باش نعمل توا؟ C'est bon. شنو باش نعمل؟ C'est bon اش معناتها؟ معناتها عملت الفيريفيكاسيون نتاع النيميرو دو كوموند c'est bon. عملت الفيريفيكاسيون نتاع l'article. Quantité commandée c'est bon. Donc je vais maintenant insérer la première ligne, le premier détail, la première ligne détail نتاع الكوموند نتاعي في وسط ligne commande. Et par la même occasion, je vais faire une vérification si cette ligne commande existe déjà ou pas, moyennant l'exception du valeur index. Donc là, normalement, je vais faire insert into ligne commande values ou les valeurs, encore une fois, موجودين عندي الكلهم. Alors, بالنسبة للligne commande, pardon, numéro de la commande, بالaccept ما حطيتوش في التابلو. Donc بالaccept je n'ai pas le choix باش ننسيريه بالaccept. adresse نرجع نشوف كيفاش كتبناه. venue commande venue commande. l'ID de l'article من التابلو ويلزمو il dépend de i pour que la boucle elle fonctionne pour les trois articles. Donc محطوط في tab prod de i.ref l'ID du premier article إذا أني في première itération والquantité commandée كيف في التابلو tab prod de i qt.com يظهر لي سميناه. Voilà, quantité commandée. Donc, ligne qui n'existe pas déjà, il va l'insérer. Quand elle existe, normalement, du valeur index va se déclencher. Donc, on va faire la même chose pour personnaliser l'affichage interne à l'année. Donc, on va dire non table 2. Donc, chez ligne commande existe déjà ou la commande existe déjà. Le message est là. Donc, numéro table 2, je dois garder le nom de la table. ولا نجم نستعمل نفس الفاريابل راهو. On va utiliser la même variable. Et la même variable, on ne va pas déclarer une deuxième. يبيدها. Donc لهنا باش نحط ligne commande. وني في الانسيرسيون الأخرى هذه simple 2 points égales commande. باهي. Donc هنا باش يطلع لي commande existe déjà في الانسيرسيون تاع الكوموند والا ligne commande existe déjà. باهي.
Je suppose que c'est bon. La ligne de commande n'existe pas ou il l'a bien inséré. Il l'a bien inséré. Mettre à jour la nouvelle quantité en stock du produit. بما أني لهنا باش نهبط الباس شوية باش نجمو نتبعو. باهي. Alors, بما أني عديت une commande في produit معين donc la quantité en stock يلزمها تصير عليها une mise à jour, c'est normal. Donc mettre à jour la nouvelle quantité en stock du produit. Donc le produit هذايا اللي عديت فيه une ligne de commande avec une quantité quantité 1 هذيك الQT-com اللي موجودة في première case de mon tableau يلزمني نمشي الquantité en stock هذيا et je diminue mon stock. Allez-y. Qu'est-ce que je vais faire? Allez-y. Je vais diminuer la quantité en stock du produit en question avec update. هكا ولا article B 7 la quantité stock elle va être égale à quoi? باش نقص منها la quantité qui a été commandée من البرودوي هذاك STK moins la quantité commandée. Est-ce que vous suivez? Oui. Ben, mais je ne dois pas m'arrêter là. Si je m'arrête là, je vais faire l'update les produits الكل. Le produit en question. اللي اني حاشي بيه اللي اني باش نعدي له commande. Where ID de l'article égale tab de i.ref. اللي اني متبوانتي عليه اذا اني في البروميير كاز دو تابلو معناتها البرودوي اللي موجود في البروميير كاز دو تابلو معناتها تاب prod de 1.ref l'ID du premier produit اللي موجود في التابلو. Ben, alors si la nouvelle quantité en stock est inférieure au stock minimal, alors insérez une nouvelle ligne dans la table réap déjà créée dans la question 1. مانيش نعاودها en fait هو كان كله نفس l'exercice الكيستيون 1 et 2 اما كان كبير برشا دونك جيت خرجت البارتي هذه حطيتها كيستيون وحدها والكيستيون اف بتيت اف عملتها وحدها pour simplifier la compréhension de l'exercice. Donc هوني مش باش نعاودوه bien sûr, c'est je vais mettre tout simplement un petit commentaire question 1 du TD اللي هي تتفكروها ولا اللي خدمناها المره الاخرى تفكروها ولا مش باش نعاودها. OK, donc le petit f la question 1 du TD. Donc question F correspond à la question 1. بعد calculer le montant total de la commande. Est-ce que déjà je suis toujours dans la boucle ولا باش نخرج من البوكل؟ Calculer le montant total de la commande. La commande, je rappelle, اللي هي متكونة من 3 produits. ID نعم. في وسط البوكل باش نقعد. في وسط البوكل المونطون توتال دو لا كوموند في وسط البوكل. باهي كيفاش باش نعملوه ترى؟ كيفاش باش نحسبوا المونطون توتال دو لا كوموند؟ باش تعمل فاريابل تحط فيها من الاول معناتها قبل البوكل الانيسياليزات بعد
اي ومن بعد باش تنكريمونتي كل مرة باش تتزاد عليها la valeur de la ligne, le montant de la ligne. اللي هي le montant de la ligne. هو عندنا الريكابيتولاتيف هذا ينجم يعاوننا. Le montant de la ligne اللي هي quantité fois PU. إذا أني التابلو الكاز لولانية متاع التابلو فيها لو برودوي هذا P01 P001 الكونتيتي نتاعو 4 le prix unitaire 10. Donc le montant total de la commande c'est égal à quoi? Quantité 1 fois le prix 4 fois 10 plus 5 fois 20 plus 6 fois 30 اللي هو le montant total de la commande. Donc باش نعمل variable, votre camarade propose de déclarer une variable وباش نعمل فيها في كل itération في البوكل الأولى نحط فيها le total de la première ligne, l'itération الثانية نزيد عليها le total de la deuxième ligne والitération الثالثة le total de la troisième ligne. Ok, c'est bon, c'est parfait, ça résout le problème. Sauf que اني لهنا les sous-totaux هذوما حاجتي بهم زادا باش نستحقهم. Donc il me faut finalement deux variables. واحدة نحط فيها sous-total sous-total معناتها total de la ligne وواحدة باش نحط فيها le montant total de la commande. Est-ce que vous suivez? Oui. Ben, sous-total باش نسميها total ligne total L total ligne. التوتال لين يا سيدي سي ايغال ا كوا؟ كيفاش باش نحسب في وسط البوك التوتال لين؟ علاش؟ خاطر باش نحسبها لشاك برودوي موجود في التابلو نتاعي. سي ايغال ا كوا؟ سي ايغال ا تاب برود دو اي بوين كونتيتي كوموندي فوا تاب برود دو اي بوين بري. البري فوا الكونتيتي اللي هما حطيتهم في التابلو نتاعي. هكا ولا؟ باهي. Donc l'itération l'oula total ligne va contenir 40 d'après mon exemple. D'accord? L'itération thania total ligne, la variable total ligne va être écrasée وباش تاخذ la valeur 100. Donc المشكل ما تحليش يعني في كل itération وين نقدم في les itérations je vais perdre السو توتال الاخر القديم. شنو الحل؟ نحب les sous totaux هذوما كلهم je les garde pour pouvoir faire l'affichage après. هذايا المطلوب مني. Est-ce que vous voyez الاشكال وين؟ باهي. Donc الحل pas d'idée. الحل est-ce que كانت سو توتال هذايا نزيدو في الستركتور نتاعي et du coup ينزاد لي في التابلو ça me résout le problème ولا لا؟ نولي في كل كاز نتاع التابلو نتاعي عندي البرودوي الاي دي نتاعو الكونتيتي ستوك مين البري كونتيتي كوموندي والسو توتال نتاعو. est-ce que ça me résout le problème en tant que donnée في structure et bien sûr par conséquent نزيد لي في التابلو est-ce que ça me résout le problème? oui. donc لهنا احسن حل نمشي للستركتور نتاعي solution magique finalement cette structure. Donc on dit لهنا on va dire sous total sous ولا total ligne سميناها احنا total ligne voilà toute ligne ناخذوها article point pu pourcentage type. Donc et du coup الدوني هذيك ما نخسرهاش من itération l'itération je vais garder cette information. Donc tab prod donc شو اللي عندي لهنا tab prod de i
point total ligne, point toute ligne, 2 points égales, le total de la première ligne, إذا i égale à 1. Le total de la deuxième ligne, إذا i égale à 2, ou troisième ligne, إذا i égale à 3. ونجم نعمل زاد le total de la commande, donc la deuxième variable. تفهمنا قلنا حاشتنا en fin de compte ب2 variables. واحدة باش نعمل فيها total de la ligne وواحدة باش نعمل فيها total de la commande اللي هي باش نزيد عليها les sous-totaux plus ta produit point total ligne. Que je dois déclarer bien sûr. Hein. Alors, total de la commande, نجمو ناخذوها كيما البري article point pu pourcentage type. De la boucle وإلا pas encore. نجمو نقولوا لي احنا ça y est البoucle نجمو نخرجوا منها وإلا pas encore. Donc, calculer le montant total de la commande, c'est bon. Est-ce qu'on sort de la boucle ou elle n'a pas encore? عندي if يلزمني نسكرو. Est-ce que c'est maintenant ou pas encore? وعندي البوكل زاد نخرج منها ولا ما نخرجش؟ if نسكره. الإيف نسكره باهي. والبوكل تاو. هاو تريتمون انت باش تعرف تخرج من البوكل ولا لا. شوف شنو اللي مطلوب منك من بعد. Alors من بعد juste après قال لي traiter le cas où la nouvelle valeur du solde du client dépasse la limite de crédit. Donc tout ce qui est traitement relatif aux produits, عملت traitement على les produits. Je n'ai plus besoin d'itérer sur le tableau. تاو je vais m'intéresser au client. Le client هذا قلنا عنده solde crédit معايا. Donc à chaque fois où il passe une commande, il va accumuler un crédit. Donc يلزمني نعمل له mise à jour نتاع السولد نتاعو ويلزمني نثبت اللي هو il n'a pas dépassé sa limite de crédit. Donc ça n'a rien à voir avec mes produits ou le tableau اللي عندي والدونnées اللي عندي في التابلو. Donc on peut sortir de la boucle لهنا. Donc توا قعدنا c'est déjà l'heure قعدنا juste les étapes هذوما. On va devoir s'arrêter malheureusement. Juste نكملوهم مرة جاية juste les 3 étapes هذوما. En tous les cas هما ما عادش حاجة كبيرة. Donc on va traiter le cas où la valeur du solde dépasse la limite de crédit moyennant une exception encore une fois. Donc on va les données جبدناهم احنا solde ou limite crédit déjà جبدناهم من بكري. On les a récupérés وحطيناهم في variable. Donc il suffit de faire le test. If V solde, le solde dépasse la limite de crédit. V limite, je vais solde dépasse limite crédit. Le nouveau solde, donc l'ancien solde, اللي جبته من الباز plus total commande. هذا هو السولد نتاعو جديد. السولد القديم plus le montant de la nouvelle commande. Donc solde نتاع الكليون نتاعي هو qu'est-ce qu'il a comme crédit معايا قبل solde قبل معايا plus الكوموند هذه المونطون نتاعها يعطيني le nouveau solde. Si le nouveau solde dépasse la limite de crédit, donc باش نعملو une exception raise exception solde. Donc, else, si c'est bon, s'il ne dépasse pas, on va mettre à jour update client set solde égale solde plus total commande. Pour quel client? Pour le client en question, donc ID client égale adresse
VID CLT يظهر لي تنتبه من بعد. OK. Donc lié à la mise à jour du solde. Commit, validé, commit. On part affichage du récapitulatif. C'est juste un affichage, un DBMS output line, le formatage. OK. Oui. Madame, question. Oui, تفضل. Madame, le commit وقت نستعملوه ولا؟ وين عندك insert update delete تعمل validation. حتى كان ما حطيتهاش راهو les GBD en arrière-plan, il fait un commit lors de l'arrêt de la base de données. اما احنا par mesure de sécurité اضمن لي نلانسيها explicitement. حتى كان ما لانسيتهاش explicitement, les GBD la lance. OK. فهمتك مدام. OK. Allez, rapidement, mettez vos micros qui m'amènent le mara l'okhra, je fais l'appel et vous me dites présent pour ceux qui sont présents bien sûr. Khalil Nassef. Khalil, il n'est pas là. Mohamed Belhadji, Mohamed Ezer. Behadji عبيد. إسلام جلاسي. إسلام. بالي ريت إسلام بكري. محمود قرطاس. محمود إلي لا. إسلام عقربي. أحمد الطايف. لياس بنترات. Présent. لياس présent. سيرين. Présente. فراس كعبي. خليل شفتها présent. أحمد بالحاج أحمد. أسامة صغير. أمينة مرابط. Présente. مخلص مبارك. Présent, madame. وائل عليا. هارون بن حمودة. Présent. أوكي. هيثم بوبكري. رفيق. Présent. نور متير. رفيق il est là, d'accord. نور متير. مهاب حمزة. Présent. في بالي مش الكلكم قلتوا présent, j'ai l'impression. ب مش الكلكم قلتوا présent. عندي 9 marqué présent وانتم ماكمش 9. شكون اللي ما قالش présent؟ ما سمعتش مدام. OK. D'accord, donc on va s'arrêter à ce niveau. يعطيكم الصحة. مدام بالله بون مادام انا خاطر السيونس اللي فات وقتها انا في الترونسبور انا نروح القفصه ما نجمش نحضر على السيونس. اسك تنجم تبعث لي بار ايميل كاع عملنا ديزيرسيس ولا حاجه؟ هذوما هما اللي بدينا في هذا معناتها وخدمنا البروميير بارتي نتاعو باش نبعثهم لكم. وي اوكي مدام ميرسي. سي كيل نو ذكر مخلص مبارك مدام. مخلص. اوكي داكور داكور مخلص. Ok, donc à la semaine prochaine, Inch'Allah. سلام. تمام.